अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नुमान है और मैं वॉलंटियर हूँ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ। आज हम करने आए हैं जी जो है क्लीन अप ड्राइव है और साथ साथ हाइकिंग भी है। इतवार का दिन है आज और हम अभी अपनी हाइकिंग स्टार्ट करने लगे हैं। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, हाइकिंग की तो हाइकिंग होगी, उसके साथ साथ हमने माहौल को भी साफ़ करना है, ठीक है, जो कि हमारी एक बेसिक जिम्मेदारी है। एक ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये एक हमें जो इस्लाम की टीचिंग्स है उसमें भी आता है। सेकेंडली ये कि एक एथिकली भी हमें देखना चाहिए। और एक जानवर भी है, दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊँ, एक जानवर है वो भी जिस जगह पे बैठता है तो अपनी जगह को साफ़ करके बैठता है। ये एक ट्रैक्स है, यहाँ पे जो है वो फॉरनर्स भी आते हैं, तो फिर वो जब वो इस तरह का इन्वायरमेंट देखते हैं तो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें खुद भी अपने माहौल को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये दरख्त हैं, ये हमारे लिए बनने हैं। यहाँ पे हम इंसान क्यों आता है, रिफ्रेश होने के लिए, फ्रेश फील करने के लिए, एक ताज़ा हवा के लिए, एक अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल में सांस लेने के लिए, ताकि वो अपना जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, उसको रिलीज़ कर सके। नेचर के बीचों बीच आके इंसान का मकसद ही ये होता है। तो इसीलिए हमने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कि हम लोग जो है वो इसको लिटर फ्री कर रहे हैं ट्रैक्स को। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। जब कोरोना था तो हर कोई अपने घर में महफूज था, तब हम इन्होंने अब इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने वॉलंटियर्स को रजिस्टर किया और ऑलमोस्ट 50 to 60 वॉलंटियर्स ने इन सारे ट्रैक्स को टनों के हिसाब से यहाँ से जो लिटर है वो कलेक्ट किया और इसको साफ़ किया। अभी आप जब मैं आपको विज़िट कराऊंगा तो आपको पहले से, कोरोना से पहले से और बाद में आपको काफ़ी बड़ा एक मेजर डिफरेंस नज़र आएगा कि ट्रैक्स किस तरह क्लीन हो चुके हैं। और ये सब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को एक तो क्रेडिट जाता है, दूसरा वॉलंटियर्स को। जब भी कभी आप ऐसी नेचुरल जगहों पे आप विजिट करते हैं तो उसको साफ़ सुथरा रखें। एटलीस्ट अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रख सकते, एक माहौल दोस्त आप इकदाम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप अपना जो कचरा है वो ना फैलाएं और उस जो भी आप अपने साथ चीज़ें लाते हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। अब तो हमने पहले बिन्स भी नहीं थी, अब हमने डस्टबिन वगैरह इंस्टॉल कर दी है। तो डस्टबिन पे भी अब आप कोशिश करें कि अपने साथ आपके जो बैग कैरी करके लाते हैं, जो भी चीज़ है उसमें आप उसको प्रॉपर्ली रखें। बेसिकली लोग इसको चूंकि इट्स अ नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो लोगों को अभी तक यही नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्क एंड नेचुरल पार्क। पार्क का नाम आता है तो क्या कॉन्सेप्ट जनरेट होता है हमारे माइंड में, ओ यहाँ पे तो झूले वगैरह होंगे, सैरो तफरी होगी, बारबेक्यू पार्टी होगी, दिस एंड दैट, छोरो गुल हल्ला गुल हम करेंगे। इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। और आपका जो मारगला हिल नेशनल पार्क है ये इंटरनेशनली भी अब रजिस्टर हो चुका है, रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो काइंडली आप इसकी ये एक हेरिटेज है, इसकी आप हिफाजत करें। चूंकि मुसलमान है, बीइंग अ मुस्लिम, हम कहते हैं यार चलो कुछ भी नहीं ना, आप ज़्यादा अच्छे मुसलमान नहीं हो तो कम से कम नमाज पढ़ लिया करो कि कल को जब अल्लाह के सामने पेश होगी, अल्लाह के हुजूर, तो एक बहाना होगा मेरे पास यार कि मैं नमाज तो पढ़ी है ना, या अल्लाह जैसी भी पढ़ी है टूटी पट्टी, मैं एक बहाना लेके जाऊँगा। तो कल जब आपकी आने वाली नस्लें, जो यूथ है, वो आपके गिरबान पे हाथ डालेगी कि आपने हमारे लिए नेचर को नहीं बचाया, हम कहाँ पे सांस लें। ताज़ा हवा की हमें ज़रूरत है। आज हम बीमारियों का शिकार हम अभी से स्टार्ट हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन कितनी तेज़ी से जारी है। तो हम क्या करेंगे, कल को जब वो हमारे गिरबान पकड़ेंगी तो एटलीस्ट वी कैन से कि हमने कोशिश ज़रूर की है कि हमने माहौल को बचाएं। और अभी हम यहाँ से लिटरिंग कलेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हम बैग इनसे लेंगे, जिसमें हम जो भी है लिटर कलेक्ट करता है वो इसमें डालेंगे। तो चले आए। कैसे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम अपनी जो है क्लीन अप ड्राइव है उसका स्टार्ट करने लगे हैं और ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, इनके स्टाफ हैं और इनसे अभी हम बैग लेंगे ताकि हम जो लिटरिंग है उसको कलेक्ट कर सकें। तो काइंडली सब बैग, थैंक यू सो मच। चलो जी, अपनी जो है क्लीन अप ड्राइव उसका स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलते हमारे ना शूज़ गीले हो जाया करते थे, इतना पानी होता था। और अभी ये देखें किस तरह ये खुश्क है, यहाँ से ऐसे पानी बह रहा होता है। तो ये क्यों हुआ है? ये जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, जंगलात का कटाव कर रहे हैं, ये दरख्त वगैरह काटते हैं या आग जला देते हैं, अपनी तरफ हम जलता हुआ सिगरेट फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जंगल की आग लग जाती है। उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है, अब ये देखें ये पानी आना बंद हो गया था। तो नेचर में जो हर चीज़ है उसका एक इकोसिस्टम होता है। बेसिकली हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरली लिंक्ड होती है।
السلام علیکم جی، ابھی یہ ہے فائر لائن ہے، اس یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی کلیننگ کا. ٹھیک ہے، جاتے ہوئے اس راستے سے آئیں گے، واپسی پہ دوسرے راستے سے آئیں گے. یہاں سے کلیننگ اسٹارٹ کرتے ہوئے گلوز پہنتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم جی، یہ بگ راک پوائنٹ ہے جسے سیلفی پوائنٹ بھی بولتے ہیں، یہ اوپر. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ 2 بیگ میں بھر لایا ہوں. الحمدللہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پہلے 3-4 بیگ میں اوپر سے خالی بھر کے لاتا، تو آج یہ میں آلموسٹ 1.5 بیگ کو اس کو فل کر سکوں. جب بھی آپ کبھی نیشنل پارک میں آئیں گے، جیسے آپ کے اور میرے گھر کے کچھ رولز ہیں، کچھ پرنسپلس ہیں، اسی طرح نیشنل پارک ہیں، جو جنگل ہے اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اور جو جنگل کے قوانین ہیں وہ آپ کے اور میرے گھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اتنی ہی زیادہ سختی سے ہمیں اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. میں مہمان ہوں اور میں آپ کے گھر آیا ہوں، اور میں اگر شور شرابہ کروں تو آپ کو ایسا لگے گا. تو وائلڈ لائف ہے، اس کے بھی آپ نے آرام اور سکون کا خیال رکھنا ہے. لیکن اب تھوڑا بہت جا کے ہماری جو کیمپین ہے جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اسٹارٹ کی ہے، اس سے کافی زیادہ چینج آئے ہیں. آپ اگر ٹریکس پہ بھی دیکھیں تو پہلے کافی زیادہ کچرا تھا، لیکن اب بہت زیادہ صفائی ستھرائی آپ کو نظر آتی ہے. یہ کریڈٹ گوز ٹو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ. اور اس کے علاوہ جو منکی کو آپ فیڈ کرتے ہیں، بندروں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ لوگ تو اپنی طرف سے ثواب کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ فیلڈ کرتے ہیں تو یہ آپ پہ ہیومن ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام جنگل میں کیا ہو جاتا ہے تو چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں. تو جب باہر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی چیز اسے دی ہے ٹھیک ہے، جو جس نے نہیں دی یہ پھر اس پہ اٹیک بھی کرتے ہیں. آپ لوگ جب اس کام کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ لوگ آپ کو موٹیویٹ بھی کریں گے، اس کے علاوہ لوگ آپ کو موٹیویشن دیں گے، اور آپ نے تھکنا نہیں ہے. انشاءاللہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ اگر اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں جب اپنے پاس بلائے گا ملاقات کے لیے، آپ کو شرف دے گا، تو تب تو آپ کو ان چیزوں کا انعام دے گا ہی دے گا، بلکہ دنیا میں بھی ریٹرن ملتا ہے آپ کو. ایک تو جب نیچر پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ تو ہمیں آکسیجن ملتی ہے درختوں سے، ہم یہ ساری نیچر کی پروٹیکشن کے لیے کر رہے ہیں نا. اس کے علاوہ اگر میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو ایز یو کین سی اسلام آباد وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، یہ مجھے ایک گفٹ ملا ہوا ہے اسلام آباد وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کیپ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے ایک سرٹیفکیٹ بھی ملا ہوا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ ایک شیلڈ دی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ میری ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ میری اچیومنٹس ہیں. یہ بیسیکلی لوگ کہیں آپ کو بولیں گے یار آپ پکچرس کہہ رہے ہو، یہ پکٹوریکل ایویڈنس دکھانا، یا یہ چیزیں دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی موٹیویشن کے لیے، کہ آپ دوسروں کو اس وجہ سے دکھا دیتے ہیں کہ یار میں اس راستے پہ چلوں، یہ میری اچیومنٹس ہیں، یا میرے کرنے سے یہ دیکھو ماحول، یہ جو انوائرمنٹ ہے کتنا صاف ہوا ہے. تو یہ لوگ آپ بھی کر سکتے ہو. یہ موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے نا، دکھلاوے کے لیے. سیلف پروجیکشن نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں ہم. تو آئی ہوپ کہ میں بھی آپ کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کر سکا ہوں گا. تھینک یو سو مچ.